হাই ভেরি গুড ইভিনিং ফ্রেন্ডস আমি স্মিতা শাস্ত্রী। আমি আজকে চলে এলাম একটা রেমেডি নিয়ে, যেটা কিনা আমাদের বাড়িতে দৈনন্দিন কাজের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট। বাড়ির একটা মেইন ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে ওয়াশরুম। ওয়াশরুম যদি নোংরা থাকে বা ওয়াশরুমে যদি জল থাকে, তাহলে কিন্তু সেই বাড়ির কোনো না কোনোভাবে কোনো না কোনো মানুষের ওয়ার্ক প্লেসটাকে হ্যাম্পার করে, মানে অফিস বা বিজনেস প্লেসটাকে হ্যাম্পার করে এবং ফিনান্সেরও গ্রোথটাকে স্টপ করে দেয়। তো সেক্ষেত্রে আমি বলবো প্রতিটা বাড়িতে ওয়াশরুমে মানে ফ্লোর ড্রাই থাকা খুব ইম্পর্টেন্ট, এবং এই ড্রাই থাকার জন্য তোমরা ওয়াশরুমে ফ্যান আমি তো স্যার ফ্যান বা এক্সস্ট ফ্যান ইনস্টল করতে পারো। যদি সেই ব্যবস্থা না থাকে তাহলে স্নান বা ওয়াশরুমের কাজ হয়ে গেলে ফ্লোরটাকে তোমরা কিছু দিয়ে শুকনো করে মুছে নিতে পারো, যাতে জল কোনোভাবে না থাকে। বা স্লোপিংয়ে যদি কোনো সমস্যা থাকে তাহলে ওয়াশরুমের স্লোপিংটাকে ঠিক করো, এবং ওয়াশরুমে কোনো পার্টিকুলার ফ্রেগ্রেন্স বা কর্পূর ইউজ করো, যেটা কিনা একটা ভালো ফ্রেগ্রেন্স মানে একটা ভালো পারফিউম দিয়ে যাবে। আর হচ্ছে ওয়াশরুমে ইভিনিংয়ের পর থেকে রাত পর্যন্ত একটা রেড লাইট ইনস্টল করো, যেটা ভোরবেলা অবধি চলবে। সেক্ষেত্রে কি হয়, যদি ওয়াশরুম আমাদের মানে প্রপার কর্নারে নাও থাকে অ্যাজ পার বাস্তুশাস্ত্র ফ্ল্যাটে, এই কয়েকটা জিনিসপত্র করলে কিন্তু তোমার ওয়ার্ক প্লেস তোমাদের কার্যক্ষেত্র এবং ফিনান্সটা কিন্তু ঠিক থাকবে এবং তাতে কোনো অসুবিধা হবে না। এটাই যদি আমরা হিন্দিতে বলি তো फ्रेंड्स, आज मैं ऐसी रेमेडी लेके आई हूँ। क्या हमारा घर का एक मेन पार्ट है वॉशरूम। वहाँ पे हम लोग का एवरीडे बहुत मतलब टाइम कुछ ना कुछ टाइम स्पेंड करना पड़ता है। ये वॉशरूम के फ्लोर में कभी भी पानी नहीं रहना चाहिए। अगर वॉशरूम के फ्लोर में पानी रहे तो उसका मतलब है आपका वर्क प्लेस कहीं हैम्पर हो रहा है, आपका घर में पैसा आ तो रहा है लेकिन टिक नहीं रहा है। तो क्या करें हम लोग, इधर हम लोग फैन इंस्टॉल कर सकते हैं और एग्जॉस्ट फैन इंस्टॉल कर सकते हैं। वो भी अगर नहीं हो तो फ्लोर को ड्राई करने का जो भी तरीका हो वो यूज कर सकते हैं, या अपनी वॉशरूम का फ्लोर का स्लोपिंग आप सही करो जिसमें आपका पानी एक्यूमुलेट ना हो। वॉशरूम में कोई अच्छी से फ्रेग्रेंस यूज करो या कपूर यूज करो, और इवनिंग के तरफ से रात के मतलब एकदम सुबह होने तक एक रेड छोटा पावर के लाइट वॉशरूम में आप इंस्टॉल करो। इसमें आपका जो वास्तु दोष है, बहुत जन का ऐसा होता है जहाँ वॉशरूम होना चाहिए वहाँ नहीं होते हैं, इसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम होते हैं। तो आपका ये रेमेडी यूज करने से आपका फिनेंस में भी बरकत आएगी, एज वेल एज आपका वर्क प्लेस भी अच्छा रहेगा। ये था मेरी तरफ से एक छोटी रेमेडी। आ रही हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो लेके। टिल देन बाय बाय एंड गुड नाइट।